ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को केवल 3 थर पढ़िबा मात्रे ग्यारंटी देउची से नारी 2 मिनिट्रे तुम पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। केवल आपण को ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि। आज्ञा हाँ, तापर देखिबे चमत्कार। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहुचंती, तेबे आजी रातिरे सोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को केवल 3 थर पढ़िकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा नारी पई आपण यही मंत्र को पढ़िबे बा पाठ करिबे, सीए आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। यही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि से झियो बा स्त्री सेई समय ठारू खाली आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखक आसीबा पई छटपट हेबो। आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। यही वशीकरण मंत्र को आपण केवल 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे जेउ झियो आपणकू भाव देउ नथिला, आपणकू इग्नोर करुथिला, से झियो निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती, तार सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहुचंती, से झियो बा नारी राति दिन आपण को फोन करिबो, घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। एही वशीकरण विधि को केउ भी पुओ बा झियो अति सहजरे करि परिबे। निज प्रेम को पाइबा पई एही वशीकरण को प्रयोग करि परिबे, किंबा केउ भी कुआरी झियो बा पड़िसा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई मध्य आपण एही वशीकरण को प्रयोग करि परिबे। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि जिए भी एहाकू करिछि 100 रु 100% सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। केवल आपण को बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल रातिरे सोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को केवल 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे किपरि से झियो बा नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकर बसरे होइजिबो, आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो। जदि झियो आपणकू धोखा देइछि, छाड़ी पळेइछि, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइछि, आपणक सहित कथा हेउनी, अन्य काहा सहित कथा हेउछि, अन्य काहाकू भल पाउछि, आउ आपण निज प्रेम को फेरी पाइबाकू चाहुचंती, तेबे रातिरे सोइबा पूर्वरु एही मंत्र को 3 थर पढ़िकी देखंतु। से झियो जेते दूरे थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, निजे आसीबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान हेइचंती। तेणु आपण भी विश्वासर सहित केवल गोटे थर करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबे, सीए आपणकर बसरे होइजिबो, आपणकर इशारारे नाचिबो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सीए करिबो। तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन, मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण मंत्र काम करूनी। देखंतु, जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से दुख कष्ट असुविधार समाधान न होला, तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र जंत्र वशीकरण हुए, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को
ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିପରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତାହାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାହାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଇସାରାରେ ନଚେଇ ପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏହିପରି 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ନାମ 5 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସିଏ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।